যে লিডারক অনেক কিছু চেষ্টা খালাই কাইসা হাই পাওয়ার এক কাইসা নাংকুক মানে কমিটি খালাই রুতুগৈ 6 জননি কমিটি খালাই অফ বিল আম জগৈ নাইনি বাগৈ তাই অজগাव আইন কানুন তামো বক্সিদান্ত তামো সংশোধন খালাই জানাই তাও অবন রুতবৈদ্যবই তামো এডিশনাল বিল পাস খাইজানি এডিশনাল টাউন কমিটি খাইজান বাগৈ বিল পাস খাইজাগো তাকক তাই বুঝছ বনি বাগৈ आं दिनै कंग्रेस सानामोसो आसो लं पेंडिंग तंगमानि फरेबो एडिसिओ जे आगे जुट सरकार हैके टीयूजीएस उपजाति युवक समिति खलाई दङै आफरनिसिमे विरोधिता खलाई जे समय ओ एडिसिनो तुमनाने आंदोलन खलाइप्रो एडिसि तुमनाने उपजाति युवक समितिर आंदोलन खलाई दंप्रो आफुरो विरोधिता खाइनाय ताल छकिया हनाय अब नांगियारि छानाय आफुरनि जे गणमुक्ति परिषद ताबो टाउन कमिटी मा जगाबो विरोधिता खायो ताबो जे टाउन कमिटी खाइमानि जगाव गणमुक्ति परिषद যারা সিপিএম খাই দলাই যারা খুনজু কাই খেলানে যারা গণমুক্তি পরিষদ খাই দলাই তাবো আইডিসের টাউন খাই মানে বিরোধিতা খাই দল তখন তাই খুঁজছ বলাই কি ওয়ানে মানে কপ বলাই কি ওয়ান সুচালাই কপ जों अजागाव राजनीति खालायै कोटी आसुकनानै सिबे वान सुगै इंलाक तीप्रा साउसुत बसर तीप्रा बिनि दमने तीप्रा साउसुत बसर सातुक जाक दमने तीप्रा सानि मानते छते काचु जाक दमथारे कक थाइसे पनि साइमानिया तब पनि जे भोट प्रोंगाय बरक मालिस नानानि बागै इलेक्शन लिडार नानि बागै कोटिनि लोक नानि बागै अबन पर्यन्त विरोधिता खाइदम ताकक ताइ बुझ्छन् आं दिनै ताइबो सानमोजों जे अजागाव थानायनि जे गयो एक्स एमडी जे बरमगुनां राधा चरण लेप्रमा बजे कक सामने बडा आं दिनै जे हामबाय पादान बिसिगो आं तीव्र निन्दा खायो जे बिनि कक थाइ दंमोने उसकांग बताम ककसा उसकांग बपुसे कक खामेसा आईपीएफ की रखनके এখানে একদিন এখানে দুই দিন বান্দর মরা কয়দিন তাল ছকিয়া পাটাপুরা মেখরাবাই তুলনা খায় আইপিএফ খাইয়ে না নংকি মখরায়া দা আইপিএফ খাইয়ে না যতটি প্রসম মখরান দং হাঙ্গাই নংকি মখরায়া নংকি বরনি বুসা নং বুরা सा বুসাসাই নং বরক বুসায়া আবানি মানি নং দুইনা থাকি সাইমানো अबने बागेर आं दिनै सानमोजों राधा चरण एक गणमुक्ति परिषद ताबुक सात जोरा अशोक बसर गभर्नमेंट खाइ दमने 25 बसर रानिंग खाइ दमने काइसा पनि तीव्रसानि बागै हामकाय कक्षाया ताकक ताइ बुझ्छ हामकाय कक्षाया सुदो सुदो कोटी आजुगै तंगै तीव्रसान बुइने आन्दोलन तंगै बुइने आन्दोलन तंगै आजागाव जेता छौ उगला सालथांगबो सय पचिंगला सालखाइबो सय जब सामने यस मेन नांगिसन जे बरक जुगो आइ जे सिपिएम खाइ दंनाय रं यस मेन बरक काइसा पनि निजिन उद्योग तबाय निजिन वान सुमामै सामन खालाइमिया ताकक ताइ बुझ्छ अबनि बागै दिनै जे गभर्नमेन्ट एसोजरा आन्दोलन खाइ दंमोने आईपीएफ नि गभर्नमेन्ट 3 बছर ताबुक सरकार 2 बছर 10 मास आईपीएफ तामो तामो खाइका गभर्नमेन्ट अशोक लङ टाइम के राजनीति खाइ दङै सीपीएम र 25 बছर खाइ दङ फर्कै कक थाइसे पनि सारंगिया आगे चिने जे प्लेन गाती सिंगार बिल रवीन्द्रनाथ ठाकुर बुमुं खाइजन बागै रेडी खाइजाक सीपीएम र आफरो बाहायनो जों आइन पिटि खायो आइन पिटि खाय आफरो जों आन्दोलन मा खायो हाके रवीन्द्रनाथ ठाकुर मुंगै सिंगार बिलनि थाना दंमोने अबने बागै आईपीएफ र गभर्नमेन्ट फाइनान्स पराय सिंगार बिलनि चिने महाराजाने बुमुंगै जों खालाका सुदो आबसिनिया जे राजानि बुमुंगै 19 আগস্ট সালতো ছুটিনি ঘোষণা খালাইরেকা আবসুরো আইপিএফ তিনি দিমাগ আইপিএফ তিনি সাত পাইনে মা খালাইও আবসিনিয়া বড় মুরানো হাতাই কতার খালাইরেকা
aboke IPF ni sabo khlaimaya abo IPF ro khlaimaya CPM ro khlaide manka abo edisiwa 50 টা সিট খেলায় টিটিসি খেলায় নাই মানে অ টিটিসি অব বিরোধিতা খেলায় অবকা আইন পিটিরা পর্যন্ত বিরোধিতা খাইলো বড় খুঙ্কা 50টা ছানিয়া 30টা ছাড়ো সিপিএম ভাই আসল যে চীনে আঞ্চলিক খেলায় উপজাতি যুবক সমিতি খেলায় তো মানে তাম ফারাক তো নিনি ওয়ান সুকমা নিনি নাইমা নং এডিশনাল সারাই কিসানানি বাগাই হাঙ্কাই দিপ্রাসানি বাগাই যে রাজনৈতিক সংগঠন মানে তুই ফাইটার ডিমান্ড চিনি কাহা মানকবা নং বড় সাপোর্ট খাইनो নাংলে नों बड़े सापोर्ट खालायनो नांगौ अब दिप्रासानि खति इंजांनाय जादिया अब दिप्रासानि मानथाय प्राप्य अबनि बागैसो जों दिमान्ड जाजागनो नांगौ बरंस नरकके बिरोधिता खालायो नरकके बिरोधिता खालायो अबनि बागै ताबुक सागरा जे एडिशनल टाउन कमिटी घोषणा खालामनाय जों ताबुक जे टाउन कमिटी घोषणा खालामनाय যত ত্রিপুরা বা খা খুলা ইয়া চাপ সংনাচি নাং মানে আবশ্যিক পাইয়া যে দীর্ঘদিন যাবত রিয়াং গুরু রকমের যে প্রবলেম মিজোরামা তলে বড় নখরে মাসে মানে ছলনা দিন তমনা তাব ত্রিপুরা গুরু হয় বড় পারমেন্ট সেটেলমেন্ট নানে বাগে চেষ্টা খাইতো মানে অব আইপিএফ তিনি ক্রেডিট ইয়া অব আইপিএফ তিনি রোমানিয়া অব আইপিএফ তিনি ডিমান্ড ভাইয়া সাব খলাই সাব সাকক সাব ওয়ানশপ সেগুলো পরে পরে কেউ কক সানাই করে তাকক তাই বহুতন অবনি বাগিনা আং তিনি নিজে রেলনি বিশিন্তই তিনি নিজে প্রোগ্রামনি বিশিন্তই গভর্নমেন্ট আইপিএফ দিয়ে এনসি দেবরমা মেবার কুমার জমাতিয়া শুধু অবৈসিমি বাথাকিয়া বস কংচন তাইবো তুমরানি বাগাই गोबां मा चाप डिमांड जातङ और आईपीएफ दे आईपीएफ दिबा यूथ आईपीएफ दे आदिसा बरकनि बर जगवा बंगनि बर क्रेडिट दङ आदिसा आईपीएफ दिरा जों अजगा खुमलङ साल जानि बागै सिटिं डेमोक्रेशन खालामनायनि परे ओ जे मेमोरेन्डाम राज्यपालनो साबमिट खालामजाखा ओ डिमान्डबो आफ्रो बंगनि 7 डिमान्ड आफ्रो 7টা ডিমান্ড তাবকনি যে টাউন কমিটি বিল পাস খাইজাক দङ अब बरकनि बर जगा कलम दि दङ बरकनि बर जगा सानबानि दङ अब आईपीएफ नि निसिनि क्रेडिट दिया जत ত্রিপুরাসানি बागै क्रेडिट अबनि बागै आं तिनि सानामो जमाखाय जारा जे आঞ্চলিকनि तंनाय ত্রিপুরাनि जत ত্রিপুরাसारा तामनि बागै नरखाव जागो हामबायरिनिया तामनि बागै नौनिखे अजनगर सारिनिया मणि बागै ताखकताय बुहसन आईपीएफ रो दीर्घदिन जाबत त्रिपुरा लाइन सारि फाइमाने त्रिपुरा लाइन सामै मान कांगने त्रिपुरा सरने पार्मेन्ट चले चलन ना है जे कक से फाइमाने ताबुक सात जरा या करेचन डिमांड या करे एक पत्र चिने मेन डिमांड त्रिपुरा लाइन मानखरे चिनि पब्लिक जों मथाङै माननाय पब्लिक रकने पार्मेन्ट चले चलनाय हायाके चिनि ताइ मुंसा करे नि जों सामने ताबुक सात जरा अजगवा गोबां मा आঞ্চলিक खाय दं माने पाताल किनानि क्लां थांगा पाताल किना पाताल दा हाबलांगा साइमालिया पाताल किना जे अजगवा खुमलङो फाय जे बकक सामने नो इलेक्शन नो सलेक्शन चांपुर दिनारा बांगाली ना बांग्लादेश ना जगह चंग वोट पिया चंग वोट पे अधिकार में चंग थम दनाया चंग जगह वो सलेक्शन जो दे या हंका चंग इलेक्शन बासा इलेक्शन डिमांड खाया दे पाताल की ना कौन के माने आंग सिमिदा करा नरक बरो बुखला ताबुके सलेक्शन नंग का त्रिपुरा वो ताबुक से बांग्लादेश ने हजार वांछरा साल बुरुम फाइट माने बियां थांगा बांग्लादेशी गो बैक नै लेकिनो सामाबायदोंमोन किपुरु सामाबायदोंमोन डिमांड खाय सानो नांगला बुकनिनि डिमांड इसा जरा पर्यन्त नासिंमाया खासिया वान सुजा शुद्ध आईपीएफ ने सिंसी टार्गेट खायो बुकनिनि सल्युशन निनि बुकनि ले ताबुक सल्युशन करे ताबुक इलेक्शन बाहायकिं माने अब ताबुक बाहायकिं माने जे नों कक सार माने आसो खबर माने सिरि खबर जागा थानाय बक्तिदार माने अब श्राप जाबाय नों पाइनि किउनाय ननो नासिगै ननो वानसुगै गोबां मा सिकित बरक गोबां मा सिनाय दुखै बरक गोबां मा आঞ্চলিক दलनि बरक निनि जागा थांका बन नों ताबुक उत्तर मारे नाय
nang bara kok ma pirok nai nang tamni bagi election batana nai nang awani borok na uttor mar nai aba borok proshno khaimai da aba chini borok sajanai kogya da aba ang baro khani kogya aba sinia মহারাষ্ট্রাং তিনি সারামসুঙ্গ মহারাষ্ট্রের সময় রাজনীতি খালিয়া কোন আং পার্টি খালিয়া আং কাইসা অজাগো এনজিও খালাই তংসিনাই এনজিও খালাইনা মহারাষ্ট্র বিমান মানে সম্মান মানে তংনাই মানে সামানে পরে মহারাষ্ট্রাং যথেষ্ট পরম খুলুম মানিব মহারাষ্ট্রের বিচিন্তাই বজুনি মহারাষ্ট্র তংহাঙ্গাই হিন্দুনি প্রোগ্রামও থাংবান খাবো খ্রিস্টানি প্রোগ্রামও থাংবান খাবো IPF ni program thangman kabo CPM ni program thangman kabo BJP ni program thangman kabo 74% je kuno dol khale o jaga na thangebo bokdita reiman kabo মহারাষ্ট্র মতে তংখাকে মহারাজ বিনিবা যে কোনো জায়গা কক ছানে অধিকার মান খাবো বলে তাবো খুনকে রাজনীতিক গোরং থাইমানি পরে রাজনীতিক বাসাবাই যত বড় রাজনীতিক যদি বিনি যে ত্রিপুরা সংগঠন খাইমানে ও ত্রিপুরা সংগঠন যদি ইলেকশন কন্টেস্ট লাগাই রাজনীতিক বাসাবাই বা বুইবা বড় সানাই নেতা বড় কুলনাই নেতা বিনি কখনো বুইমা সানাই নেতা অবকি বাস্তবতা মাও নাই নাইতা যদি ইলেকশন বাসাই তংহাকে মহারাষ্ট্র দুজনাই ইলেকশন নিনি অর্গানাইজেশন এনজি হিসাবে তংহাকে নং সম্মান মানে মহারাষ্ট্র তিনি আঙ ককনা সরকার পক্ষে প্রধান আর তাইবো দল যে জায়গা সাইচং রাজনীতি খাইনাই নাই কোনো দল বল করে যে জায়গা 2-3টা ইলেকশন বাস ওই কন্টেস্ট সাবা বলি দা অনিমেষ নদীনান সারা বছর কোনো দল বল করে থানায় যে বিধানসভার এডিশন 2-3টা সাইজন 2-3টা জায়গা বাঁচাও তারপর আইন থেকে হাবাই আইন থেকে যেটা গোজাম সামুং খাইনাই না যত লিডার বং সংগ্রামী নাইতকা তামনি বাদে অনিমেষনি যে ভাষা বিধি বাসন মানে বাগে বড় রকম নিন্দা করে তাহলে বুঝতাম অবনি বাগে जों वान सुक्ताय खालायो बसकाङो जों साइमोना जों जुदि एडिसिना जाय जों ताइबो क्षमता फिथाय खालामनो हाखाय टाउन कमिटि खालायै मामा सिनिफाया अब टाउन कमिटि खालामनानै अब कायसा तिरपाललेन्डनि जेटा पाला कंसा फाउन्डेसन होनै जों वान सुंमेलो अमा हायखोनो गोबां मा एडिसन ताइबो सामुं खालामनानै फरायसै जों तिरपाललेन्ड रामनाय टाउन कमिटि खाजाय बिनि अनेक वान सुक्ताय दङ अनेक किसु नांगौ हनै जों अब जत्तनो बुखावमा थानाय टाउन कमिटि खालायमा बायसि पाइगला बसका जों अ जायगायाव थानाय जों कलेज थाकेसे कलेज खालायनो बागैबो अ जायगा जों एसडिएम नाबाय एनसी गभर्नमेन्टनि नायग्रिटा बे हिसाबै आबादत चलि थांनानै फैदों जों अ जायगायाव जे आगेनि एमबिसि जे आरो कलेज फ्लो करायनानै निश्चय खालि दं ताफोरबो अबसिने पाया ini angop program ni bisintoi ini kongro borok ang mia bazar komite kok ri khaman pore ang ini ni kaisa borok na bagai o bazar ni bagai o bazar 3.5 ora kaisa leftin ja kaisa komune अबतै कायसा लेफ्टिन खायनो माने जत्त बरनो फायारा जगह यूज फाइ मानाजा अब हाइके तिनी न अजगो सेन्सस खलो आंसाव बाजार कमिटिनो नरनो कगरो नरनो जेता छ कम्युनिटी टॉयलेट जेता थं दमनि अब अ कयेक दिन खलायजाबनाय नरो दिनि आं बेलाके हामबाय मारो बाजार कमिटि जोंबाय जे अ जगवा प्लस नै जेहेतु एडिसियारेव टाउन नानि अ जगवा नरक बरक फानमा बक्सनाय नरक बरक निबो अ जगवा अधिकार दङ दायित्व दङ जेहेतु बाजार नाय दमनि हिनै जों बरबाय कक सलेमान परे दिनै न जत्त खनाय दंनाय जत्त दिनै कष्ट खायै दिनै प्रग्राम सारायथि सनाय सुबानाय जत्त मिडिया नरना हाय हामजन मुखा कफाम याफारै IPF तिरपाललेन्ड सनामनाय अबनो जतन खावो तनै थानचाङै बाजार नै आनि कक सामने सुक्न जतन हामबाय खुलुमबाय।